So, hello everyone. So, my name is Jamaica Mission and I will present my performance task design. So, let's start. First question is, what is your performance task about? So, my performance task is called If This Walls Could Talk, no? So, sa Bisaya pa gani siya, kung kaning pader is may storya ni siya, no? So, a living museum of Philippine history. So, man ang ako ang akong title sa ako ang performance task. So, in this activity day, ang estudyante is mag-portray siya historical figures, events, or kanang place by delivering a monologues as if they were part of the history, no? So man akong gipili, no? So they will dress up, no? Mag-act sila, mag-tell sila mga story to bring Philippine history to life. So the second question is, why did you choose this task? So I chose this task because it allows student to experience history rather than just memorize facts, no? So mo ni akong gipili kay tungod sa ang estudyante is kanang bitong ma-experience niya ang amo ang kanang ba topic na karon. So kanang ako ma-experience nila kaysa sa ilalang basahon nila, no? So mas maka-learn sila nana. So instead of reading, no, and about important facts and events, they will step into the shoes of historical characters and tell their stories, no? So this will make learning more interactive, engaging, and meaningful. So the third question is, what are the objectives, no? Unsa ang mga objectives and competency being assessed? So ang akong answer dire is kana, so makita man ninyo, di ba, nga ra akong isandara ang kunay ako ang learning, ang competency and ako ang objectives. So here ay pakita dara sa ibaw. So makita man nyo dara, no, ang learning competency na akong dara is analyze the significance of historical figures, no, ang events, ang places, by creating a living museum that brings history to life. So kanidi ako ding learning competency is na-align ni siya sa DepEd Marks for Araling Panlipunan, specifically the ability to analyze historical figures, no, makita man niyo dira, no, figures, events in Philippine history, and then demonstrate understanding, truth, creative storytelling, and role-playing, and develop public speaking, no? Ma-develop ilang public speaking dere o ilhapon ka ng sa pag-research ba, and then ang critical thinking skills po nila, no, magamit po nila ni. So ma-engage po siya og collaborative learning by interacting with classmate performances. So sunod na question is kanang how will student complete the task, no? O sa rin sa pagkupito sa mga estudyante ganin sa task daw. So this is kanang ang student will number 1 is shows a historical figure, event, or place, no? For example, nani kay ang si Jose Rizal and ang final moments niya, si Andres Bonifacio o yung leadership niya, di ba? Tapos leadership ni Bonifacio sa kining Katipunan. Tapos or a witness to the people power revolution, isa po ni siya. So mo niya mo kung gipanghimo na example para makapili ang mga estudyante. Number 2 is research and write a monologue, no? They will prepare for 1 and 2 minutes script as if they were that person or a witness to the event. So number 3, mag-prepare sila costume. Siyempre kapag mag-roleplay or sa nadalang boto nila is kanang magkuhan sila costumes o props, no? They will create simple DIY outfits to na match their role, no? So number 4 is perform their monologue like in a class or record a video to upload in the class Facebook group. So syempre kanang magkuhan sila kanang i-record man nila or ilang i-perform nila sa classroom. So nga mapili nila ang estudyante. So number 5 is mag-engage siya with classmates. They will watch, comment, and ask question about each other presentation. So sunod na question is what materials or tools
will they need. So nako dira ikon sa igbaw no, ako ang gihimo na performance task design. So mo na ang mga kuan nila, mga materials needed. So then, so nakabutang dira is ang now ang una kay costume or DIY outfits, presenting historical figures, events. Tapos, syempre ang props or ang simple background setups or banners or flags, no, or books. Muna sila ang mga materials needed nila. Tapos isa pa is syempre ang articles, ang online resources. Syempre kung nabi libro nga kulang og mga resource no, so kanang pwede mangitama sa Jontiana no, sa kanang sa online kay damo gina sa online. Syempre pag magkuan pud sila is kailangan gid nila ang smartphone no, ang smartphone, ang camera for video recording if record lang nila ha. Syempre mapili na sila kung i-role play nila or ilang i-record nila, di ba? So ang poster boards, syempre kailangan ng mga poster or digital slides or slides ang gamiton sa estudyante. If creating an exhibit, if mag-create sila og exhibit na ni. So sunod na kanang question is kanang how will the tasks be graded or evaluated. So nga rin no, kanang here's my aerobics guide for my student performance. So dito sa taas is makita ninyo nga kung ang gihimo nga criteria para silang performance task nila na ilang akong gipabuhat sila ha. So nandira ano, so nakabutang diri ang kanang historical accuracy, ang monologue delivery and costumes and props, ang research o ang resources, ang presentation skills no, kailangan na ang importante siya, and ang peer engagement po sa mga audience. So each student will receive a score based on their performance in these categories. So ang next question na po kay ang what specific criteria should be met. Mga usad ang mga kanang specific criteria. Syempre ang specific criteria na akong gibuhat na ni is kaning another diri kanang excellent, syempre 4 na siya, good and 3 points, fair 2 points, and poor 1 point. So nga sa 4 is simply sa historical accuracy no, makita dira sa igbaw, di ba? Ay kanang completely accurate, demonstrate in-depth research. Tapos sa monologue dira, engaging class confident, captivating. So aralan basa lang ninyo dira ang mga kuan dira niya, ang mga makuha sa ato ang kanang criteria should na ma-meet sa mga estudyante. Mo ni siya ang guide. So ngaron is kanang the monologue should be historical accurate no. The monologue should be historical accurate and based on real facts. So ang sunod is the student should deliver the speech, yes, clearly and confidently. Sure. The use of costumes and props should enhance the presentation. So kailangan kailangan kayo ang props o ang kanapang costume no para sa isa ka role play or something na. Tapos the student should engage with their classmate by answering question about their historical rules. Sibe sa end na is mag-question na ang mga ilang classmate nila. So sunod na question is how this task promote active learning. So kung answer day dire is kanang this task encourage students to actively engage with history instead of passively reading a textbook. So ngari is kanang bitong kung gibuhat ni siya sa kanang task is para bitong ang estudyante is active sila bitong makik-engage sila sa among topic na sa history, about sa history, instead na magkuha lang sila sa passively reading a textbook lang by kanang magbasa-basa lang sila no. So mas angay gid na ilaging ma-experience nila. So by acting as historical figures no, man siya, and they develop a deeper connection to historical events and gain critical thinking and communication skills. So man siya no, mo ni ang mga kanabitong mamit sa maging creative ang mga learners na ni ba. So next question is how does this task assess real life skills? So ako the answer ni is this task helps student develop real world skills including nangari ang public speaking and confident no. So
kanang ma-develop diri ang public speaking sa estudyante, di na sila kayo tanto mao, kaya naman sila experience na. Tapos syempre na po sila confident, magkuhan po sila through delivering monologue, no, magsulti sila ba sa kadaghan ng tao ba, no, di na kay sila kay tanto kay naka-experience naman sila. So mo ni siya ang mga skills na makuha sa mga estudyante. So panduwa isang research analysis, no, kanang syempre kanang nga sila yung mga experience kana bang sa pag-research ba, no, pag-analyze po sa mga ilang na pong research nila, no, by gathering historical facts and writing a script, no. So makagain sila knowledge na no, sila ang pagkuha nila mga historical facts sa pag-research nila, sa pagkuha nila na ba. So mani ang makuha sa mga bata, makuha nila in the real life skills, no. Sunod ang creativity and storytelling by bringing a historical figure to life. So isa pod ani maging creative pod ang estudyante og makuha na po sa storytelling na giilab itong gibuhi nila ang history to life, no. So sunod ang collaborations and engagement by interacting with their classmate performance. So syempre is bitong nakuha po nila ilab itong makig-collaborate silang mga classmate ba, maki-interact po sila pong classmate sa about ani sa performance, no, silang pagpahimuan na po sila ha. Tapos these skills are valuable beyond the classroom, no, and will help student in future academic and professional settings. So mo niya akong gikuan sa mga estudyante. And then the last question is, how does your task align with effective assessment principles? So this task aligns with authentic assessment principle because it is realistic. So from the word realistic ay na siya kanang realidad, no, tinuod gid siya. So mo ni siya ang kanang mga effective assessment principle, no. So it allows students to experience history as they were part of it, no. Sa akong gipabuhat na performance task sila ha is ma-experience nila ang mga laba, for example si Jose Rizal, my student is kanang acting iyang character as Jose Rizal, di ba, makuha niya nga kanang kanang bitong ang mga na-experience ni Jose Rizal, kung unsang iyang mga naambag sa tuang kuan sa tong bansa, no, si Jose Rizal. So magkuan siya kanang bitong murag siya to yang gi-act lang niya. So mo to siya kabasa pa niyo is allow student experience history as if they were part of it, no, murag bagparte sila ato. Tapos it is kanang second, it is performance based. Students demonstrate learning through acting and role playing rather than just answering a test, no. So kani siya performance based student na siya, i-demonstrate sa estudyante yang na learn, no, sa among lesson ganon. Astig na siya kayo ma-experience sa estudyante. So that it is engaging and meaningful, it makes history more memorable and relatable. So no, kanang kwan siya engaging and meaningful niya akong gipokon sila. So sunod, it encourages critical thinking and self-experience. Students analyze, interpret, and present history in their own way. So by bringing historical figures and events to life, no, these tasks transform history from something to memorize into something to experience, no. So nga kuan diri is and ginani is kana bitong imbis na i-memorize sa mga estudyante ang mga lesson namon, mas okay gid kayo og na ila tong ma-experience to nila, ilang ma-act o ila tong tud-an nagtarong, tapos ila tong ma-learn by doing. So that's all, thank you.